First day of home workout. Ito is flies, chest flies. Alright. Oh, sir. With Coach RJ. Let's go. Chest flies. Ito ay superset with inner chest. Sampu. Okay, ito na. Okay, diretso. Straight mo, maigay. Tapos ramdamin mo to. Okay. Hello. Nanda na. Oh, control. Diyan muna. Hold mo muna to. Isa pa. Hold mo. Okay, diretas. Okay. Nasaktan. Hindi, sakto yan. Dami yun. Yeah. Last set. Ganun lang. Last set. Tapos maglo-lower ka na. Ikaw. Buhat ka din? Mag-hi ka dito. Hi. Huwag yan, friend. Huwag yan. Ito na iyo. Yeah. Honestly. Oh, kasali ka din. Hindi ko. Huwag bubati na. Oh, pa. Ibabot. Mabigat pa yan, mabigat. Diluwag. Wow. Isa lang muna, ganun mo, isa muna. Yan, isang muna, ganun mo. Kapit mo dalawang kamay. 10 seconds siya, simulan na ulit. Oh, Jong, ang paa mo. Ganito, Brad, ganito. Kapit mo ganito. Ganun. Ikaw. Dito kapit, dito. Yan, ito, yan. Ganun. Galing. Baka mabagsak ka nga, ha? Op. Dala, paa mo, ha? Baka mabagsakan. Yes, sir. Let's go. Nabe, last set na. Last set na. Dun muna kayo. Kids out. Dun muna kayo, dun. Ito kayo dalawa. Dali mo rin yan. Last set. Last set. Go. Ano, game bros? Ilang kilo yan, isa? Ilang kilo yung isa na yan? Yung sa ano, ito mo, ang layo na. Ito. Ilang kilo yung isa na yan? Bali, apat na kilo, mahigit. Yung tinuro ko sa'yo, butas na ba yan? Sige, game. Let's go. Okay, dali. Dito lagi patay. Ito dito muna. Ano ba? Ito, straight to, ha? Straight mo pa to. Dandan lang. Yan. Half reps. Last lang. Ano lang, half lang. Up. Okay, ganun ulit. Okay, diretso. Wala nga. Okay. Diretso pa. Tanda lang. Come on. Okay. Go.
Flex, flex. Flex, flex! Ay, lobo yan! Sino mo lobo yan? Pump agad, pump. Pump yan! First day progress. Pump, oh! That's all for today. Ayan, ayan. Wasak, oh! Wasak, eh!